सीन ये मेरे भाइयों कि मैं सुबह सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया अपने व्लॉग की। सुबह सुबह आज मेरा मोबाइल डेड था। मोबाइल साहब हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे कि हम किसी किस्म की रिकॉर्डिंग कर सकें, तो इसीलिए इसको छोड़ के और सीधा ऑफिस ही आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम ऑफिस आ चुके हैं। चलते हैं सबसे पहले खाना खाने और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कैफेटेरिया में। अच्छा, सीन को तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। आज कैफेटेरिया जाने का दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो खाना सुबह लेट खाया है। खाना ही कहूँगा, नाश्ता थोड़ी कह सकता हूँ। 11 बजे खाना होता है। मैं नहीं जानता ये अगर किसी और के साथ भी हुआ कि कभी कभार लाइफ में कुछ डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी सीरियस, कि आपने अपनी लाइफ में सीरियस कब होना है। कुछ लोग होते हैं वो ये पहले कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो कभी भी सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ में। आपको एक पॉइंट पे आके डिसाइड करना होता है कि आपने अपनी लाइफ में लोगों के साथ, अपने कैरियर के साथ कब सीरियस होना। देखिए, मेरे नज़दीक तो ये फ़ैसला जो पहले कर लेता है और जो बहुत जल्दी कर लेता है वो डेफिनेटली बाजी ले जाता है, क्योंकि उसने एक शॉर्ट टर्म की लाइफ में बहुत जल्दी वो स्टेप्स ले लिए कि जो उसको बाद में लेने चाहिए थे। लेकिन क्या है कि उसने जब वो पहले स्टेप लिए तो उसने उसके बाद सीखा। ऐसा ही है। अब हमारी लाइफ को अगर आप देखें तो हमारे माँ बाप ने हमें छोटी सी ज़िंदगी में पहले से प्रैक्टिकल मीन्स पे लाना शुरू किया, लेकिन अब के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल नाजुक समझते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर भगाते हैं, बल्कि डराते हैं। इससे बेहतर था कि आप उस जनरेशन को मौका देते और प्रैक्टिकल फील्ड में आने देते। ठीक है, मेरे नज़दीक आपको लाइफ में बहुत जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए और जल्दी से जल्दी अब आपको अपने जनरेशन को सिखाना चाहिए। इसी तरह फिर देखें जनरेशन गैप और फिर ऐसे मसले आते हैं जो बाद में बहुत सीरियस हो जाते हैं। अभी हमारी अपनी अगर आप मिसाल लें तो हमने जब अपना कैरियर बिल्डअप शुरू करने किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये स्टेप नहीं लिया। मेरे अपने कोलीग्स हैं, लेकिन क्या है कि वो पीछे हो गए, और जब वो पीछे हो गए हमसे, तो आज जब वो हमें देखते हैं तो हमें भी थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि ये आज भी उसी लाइन पे खड़े हैं और हम कम से कम थोड़ा एक स्टेप आगे प्रोफेशनल फील्ड में करियर में हमने जल्दी जंप इन किया। आने का मकसद भी यही है, देखें कि आप प्रोफेशनल फील्ड में जल्द से जल्द कदम रखें। आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है बहुत जल्द से जल्द, और इससे और भी बेनिफिट्स होते हैं। आप फाइनेंशियल तौर पे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, थोड़ा बहुत ही सही, कम से कम अपने घर वालों के लिए थोड़ा सा एहसास जमा करते हैं। तो इसमें हर नौजवान को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कदम रखे, और मैं हर जिससे भी मिलता हूँ मैं यही एडवाइस करता हूँ कि प्रोफेशनल कैरियर को जल्दी से जल्दी बिल्डअप किया करें। कुछ ऐसे माँ बाप हैं कि जो डिग्रियाँ कंप्लीट होने के बाद बंदों को कहते हैं, कि बच्चों को कहते हैं सॉरी, कि अब जाके आप जॉब की तलाश करें। ऐसे भी लोग देखें जो MBA की डिग्री करके और नौकरी को ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर है डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर का भी, कि जिसने हमें सिखाया ही नहीं कि लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं या लाइफ के कौन कौन से फेजेस होते हैं। लेकिन खैर, हमारे अपने तक हम जो इसमें विसल ब्लो कर सकेंगे और जितना लोगों को एडवाइस कर सकेंगे वो कर रहे हैं, और इसके बारे में हमेशा अपनी जो है वो किरदार अदा करते रहेंगे, अपना इसमें फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, और लोग डेफिनेटली एक ना एक दिन इस मामले को तरजीह देंगे कि सेकंड ईयर या 12 जमात के बाद कम से कम एक लड़के को या एक लड़की को प्रोफेशनल कैरियर में जल्द से जल्द कदम रखना चाहिए। अभी के लिए ये है कि ब्रेक ख़त्म हो गया तो मेरे भाई चल के दोबारा से लास्ट शिफ्ट शुरू करते हैं, और उसके बाद घर जाते हुए इंशाल्लाह आपसे आज मुलाकात होगी। काफ़ी अरसे से मैं कुछ राइटिंग कर रहा था, तो वो भी आज मुकम्मल हुई है। तो आज उसकी एक फ़ाइनल जो ड्राफ्ट होती है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको पसंद आएगी। मौलाना रूमी के कलाम में एक बहुत प्यारा मिसरा जो मेरी हैरत को बिल्कुल छू लेता है, वो ये है कि खुद कूदा कर और खुद गिले कूदा। यानी कि यहाँ पे वो अपने यार की, यार से माने उनके यार या वो जिसको भी अपना एक मीन्स के महबूब बना के ये शेर लिख रहे हैं, उसको वो बिल्कुल ही इंतहा के लेवल पे जाके बयान कर रहे हैं कि बहुत ही आप समझें कि बहुत ही हैरानकुन इसमें उन्होंने मिसाल के से अपने यार को जो है उन्होंने उसकी वजाहत की है। वो कहते हैं कि खुद कूजा, कूजा माने बर्तन, मीन्स के खुद वो बर्तन है, खुद वो बर्तन के बनाने वाला है, और बल्कि बर्तन की मिट्टी भी खुद है। बड़ी हैरानगी वाली बात है यहाँ पे कि खुद बर्तन है
اور خود برتن بنانے والا ہے، بلکہ برتن کی مٹی بھی خود ہی ہے۔ تو یہاں پہ بڑی حیرانگی والی ایک مثال کے طور پہ جب انہوں نے اپنے یاد کو مینس کے بیان کیا، تو یہاں پہ انہوں نے انتہا کے ایک لیول کو جو ہے وہ انہوں نے بالکل ہاتھ لگا دیا۔ اسی طرح اردو ادب میں دیکھیں، جب ہم وضاحت میں آتے ہیں اور بات میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے محبوب کو، خواہ وہ محبوب آپ کا دنیاوی ہو یا وہ آپ کا محبوب جو ہے وہ حقیقی محبوب ہے جو خالق حقیقی ہے۔ دیکھیں دو ہی طرح کے اردو ادب میں جو ہے یا ہندی کی شاعری میں دو ہی طرح کے محبوب مانے جاتے ہیں۔ ایک وہ محبوب جو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور ایک وہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے میں موجود نہیں ہے۔ دونوں طرح کے محبوب کو بیان کرنا بالکل الگ الگ ہے۔ اور میرا خود کا ذاتی طور پہ اردو ادب سے بڑا ذاتی طور پہ جو ہے وہ لگاؤ ہے، اور مجھے اردو شاعری میں بہت مزہ آتا ہے جب میں خود کے بھی اس میں لکھتا ہوں اور کسی اور کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، تو ذاتی طور پہ اس میں مجھے پسند آتا ہے۔ اور اس میں نے آج بلکہ کافی دنوں سے میں کہوں کہ اگر میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا، ایک غزل لکھی ہے جس کا مجھے کافی ذاتی طور پہ بھی بہت ہی مجھے مزہ آیا لکھنے کے بعد۔ جب میں نے اس کو مطالعہ کیا اس کا تو مجھے بڑا مزہ آیا اسے پڑھنے کے بعد۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ تیرے دل پہ میرا راج تھا کل ہی کی بات ہے، تیرے دل پہ میرا راج تھا کل ہی کی بات ہے، تیرا میرا ایک احساس تھا کل ہی کی بات ہے، یہ جو مجھے چھوڑ کر بھلا چکا ہے، یہ جو مجھے چھوڑ کر بھلا چکا ہے، اسے میں یاد تھا کل ہی کی بات ہے، اب کتاب کھول کر لکھا جائے کس واسطے، اب کتاب کھول کے لکھا جائے کس واسطے، کہ میں صاحب اقتدار تھا کل ہی کی بات ہے، یار شرم آتی ہے اور میں خود کو کوستا ہوں، میں نشے سے پاک تھا کل ہی کی بات ہے، وہ بھی حیران ہے اور اسی سوچ میں کہ، وہ بھی حیران ہے اور اسی سوچ میں کہ میں اس کے لیے پاگل تھا کل ہی کی بات ہے، اور آپ جس ریحان کو ڈھونڈے پھرتے ہیں، اور آپ جس ریحان کو ڈھونڈے پھرتے ہیں، وہ تو مر چکا کل ہی کی بات ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم پہلے بچپن میں جب ہم دیکھا کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اور فلانا فلانا، ہم جو ہے وہ محبوب کے قصے کہانیاں کر دیتے تھے محبوب اور شاعر کے۔ لیکن جب میں خود اس شاعری کو لکھتا ہوں تو مجھے خود جو احساسات و کیفیت مینس کہ آپ کہیں کہ مزہ آتا ہے لکھنے کے بعد۔ تو اور یہ بھی آپ میں سے جو بھی اگر اردو رائٹنگ یا ناول رائٹنگ، اگر پوئٹری میں کسی کا انٹرسٹ ہے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ لکھنے کے بعد جو لیول آف سیٹسفیکشن جو ہے وہ مزہ جو آتا ہے، ایک بار اپنا وہ مسودہ جو بالکل اسکریچ سے آپ نے بنایا، جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کہیں، اس کو جب آپ نے جو ہے وہ تخلیق کیا تو وہ کتنا آپ کو وہ جو ہے ایک ڈرافٹ کتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس ذات نے ہمیں بنایا، جس نے بالکل ہمیں اسکریچ سے یہاں تک لا کے کھڑا کیا، اس کی تعریف اپنے قلم سے کرنا، یہ بھی ایک شاعر کا ایک فن ہوتا ہے۔ لیکن اردو ادب کے اندر محبوب جو بھی ہو، بے شک وہ دنیاوی محبوب ہے یا وہ حقیقی محبوب ہے، تو اس میں ہمیشہ شاعر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک درمیانہ اور میانہ روی، ایک جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ بالکل ایک درمیانہ قلم اپنا اس میں رکھتا ہے۔ میں خاص طور پہ بتاؤں کہ جو شاعر اور جو بھی ادیب، جو بھی آپ کہیں کہ ناول نگار دنیاوی محبوب کے اوپر کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے قلم کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ مینس کے وہ جذبات اور کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس میں اردو ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایک اچھا شاعر وہی ہوتا ہے کہ جس کے قلم سے جو بات نکلے وہ اگلے کے دل میں اتر جائے۔ جس کے دل میں آپ نے ایک بات اتار دی تو بس وہاں آپ کا جو ہے وہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے بلاگ کی اینڈنگ ہم اسی سیریس موڈ میں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آنے والے بلاگس میں۔ آج آفس کا بھی دن کافی اچھا رہا تھا، اور یہ ویک جب سے شروع ہوا تب سے کوئی اتنا
बर्डन भी नहीं है हमारा अभी तक ब्लॉग का, क्योंकि अभी तक हमने उस पेस पे क्योंकि मंथ का अभी स्टार्टिंग ही है, तो वरना तो मुझे यूँ रात को ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिलता फ्रैंकली। लेकिन खैर आपसे आने वाले ब्लॉग्स में मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए until then enjoy together, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे हो? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या?